तो सब लोग को नहीं कि नमस्कार। अरे गणेश गणेश पूजा आपी आपी गणेश चतुर्थी। अरे आमर सब एटा आमर भाई माने बड़ बड़ भाई माने सब लोग नहीं कि हमें जीवो गणेश डेमसा नाचवा के। अरे एटा आमर गोटे के बोलला एटा आमर गोटे बड़ भाई जे मात्र कैमरा में बोल दे रे बबी बड़ा रे ये बड़ा रे এই যাও কোরাপুটিয়া সংস গোটে এমতি কইবার আছে এটা আমার সবুঠু বড় ভাই হেলা हां আমি জিবা কাছে বারলো চাইবে ফুল দে জিবা গাইস ফোকাস কেন্দা লাগলা কো এটা আমার বড় আমার এটা ভাই আমার মজা ভাই কেন্দা লাগলা কো তু কর तो हमें सब रेडी करे बारलु छे देखबा के जीवा के एटा हमर भणजा आज लाइन मारबो बोली करे कते खुशी श्रद्धा लगाव छे। रुको जरा सबर करो कते श्रद्धा खुशी लगाव छे तो बारलु एबे जीबो हमें गणेश पूजा लग जाय करी तुमके देखाइबु सबु हैला देखाइबु सबु केंदा गणेश पूजा हैला नहीं केंदा नहीं गाइस माने एंती हका चालू कररा देखती रहो हमें आज मस्त मस्त जिनिस तुमके देखाइबु काई कि ने बोला हमें ना कि विशाखापट्टनम आंध्रा बटोचु आंध्रा बटर ना कि देखाइ दो गणेश पूजा केंता इसे केंता नहीं। अरे देखी करी आमर चैनल के नहीं के सब्सक्राइब करा तारपरे लाइक करा तारपरे बेल आइकन रेसी तारके दबाई दिया साला और जो दबाई के नहीं पारलास नहीं बोल नहीं कि हमके कुआ दबाई देबो ठीक আছে कि ना आले कायासा oh my god watching का हुशा हरा मारा तो देखलास नी एटा हमर छोड़ भाई भयंकर हीरो पूरा दिसलानी और बड़ भाई भी आज पूरा खतरनाक पूरा हीरो। तो गाइस हमर बाहर लागी ना कि हीरोइन को जुटे जदी तमर नजर लगे कोट बुढ़िया टोकी गोट रेसी बोले सुंदरीटा बोले पूरा मस्त डाउडे रेसी बोलने कमेंट करी को खोज दिया है ला भाई मन कमेंट सेक्शन लेकिरा गाइस मन आइती नंबर मिसा दीरा माने भयंकर खोज छिचे ये भाई गोटे लड़की नहीं गाय बोलतर का अल्लाह को अरे या तो भाई बाहर का गाइस मोर भाई शौकी नहीं ओका गाय दर का हां मन इससे कोई मोरी जी भी तो हमर भाई के नहीं कि गाय गोटे कोजी दिया ठीक আছে हमर पर नहीं कि देसी गाय नहीं हला जर्सी गाय गोटे कोजी देबा चला देखते रे बा सामने कि रूम तन भरलु बे अरे बे नहीं कि कंपनी भीतरे गले नहीं कि देखाई देबो कि हमर कंपनी तार पर जाई करे गणेश पूजा केनता हला नहीं केनता नहीं आंध्रा वाटर गणेश पूजा टिके पूजा केंती करबे सेटे अलप देखबास रिवा हमर कॉमेडी मन के भयंकर कॉमेडी चलसी आरी शायरी गोटे पदे फूल तो फूल गोलाप फूल अरे फूल तो फूल गोलाप फूल हमर बांजा जाई कर ना कि चदे जाई कर आलेसी फटफट करी कुल तो देखे तेरे बास हमर बड़ भाई गोटे खाइटाल गोटे कइसी कोने आज गणेश पूरा पूजा दिन है बड़ा भाई कोई भी नहीं रे भाई और बड़ा किछ कोई भी नहीं नहीं और बड़ भाई लाजे गला नहीं किछ नहीं कोई वाला नहीं भाई देखे पारुतबे एडी गोटे हमर गोटे अछि हमर बंधुता गोटे ए लाइन मारु चंती देखो देखे पारुतो लाइन मारु चला कृष्ण मन जाग लाइन मारु मैं अरे कांटेक्ट पर दूर हेले नहीं कि हमें हमर कंपनी भीतर केटबो अरे एटा हमर शॉपिंग मॉल जोंटा कि आंध्रा रो बट्टा शॉपिंग मॉल ठीक है तो एटा हमें बे गलुनी तो देखते रे बास सोच बैठलो में से नहीं कि चल हमें गलुनी तो अरे जोने
আর চনেক পড়া হচ্ছে কেটবাকে আমি কিছু নাই লড়ু খাইবা কাছে ଯିବୁ আছে তো 5 কিলোমিটার চালি ଯିବୁ છે লড়ু খাইবা লাগি গণেশ পূজা লাগে টাকা দে ভাই কি দুইটা লঙ্কা দে ভাই আমি সেটা লাগে বলি কর আমি 5 কিলোমিটার নাকি কোম্পানি রুম তানো কোম্পানি তানো চালু করে গেল নি গোটে কি দুইটা লড়ু দেওয়া কি নাই তো সেটা আছে এতকে দূর গেলেন দেখতে রহস ভাই মন আমার আন্ধ্রাবাড় রাস্তা মানে কেতে বড়িয়া হচ্ছে আমার সে ওড়িশা ভিতর রাস্তা মানে মিশা এনতে বনাই দিলে কি নাই রকেট বড় চালাইবা গেছি আরে আমার ডোকরাকে দেখবো সাই ডোকরাকে না কাটলাই আছো আর দেখে পারো দিবে দেখতে রে বাস না কাটলাই আছে ডোকরাকে নাকে মার দিলে যে ভাই মন দেখতে রে বাস কি নাই আমি এটা আমার মেলোডি রাউডি এসে এটা নাকি মস্ত নাকি ইয়ে হব তো দেখে পারো দেবে কেতে বড়িয়া ডেকোরেশন হচ্ছে সেটা মিশা আইসি ভাইয়া কেতদিন গলে ঝুলবাক আইলু ব্লগিং বনাই করে ছাড় দেবো ভাই মন টেনশন না নিয়া শিবাটা আর গোটে গণেশ নৌଛନ୍ତି দে নেলাইনি তো এটা আমার অটো স্ট্যান্ড আরে বাস স্ট্যান্ড এটা বাস স্ট্যান্ড এটা আরে গণেশ ভগবান মূর্তি মিশা বসা স্টার্টিং করে দেলে পূজা চালব তো সবু ভাই মানে আইলা এবে দেখতে বাস আমার ভাই লড়ু খাইকে আইলা চোর লড়ু খাଇବା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ରେଡି আমার ভাই আমি গণেশ পূজা আসলি হচ্ছে ওড়িশা তাহলে বিশাখাপটনা কেনতা আমার ট্যালেন্ট করে দেখা ভাই মন ব্লগ ভিডিও তানে আমার লড়ু খাଇବା খাইলে হাজার টাকা লাগান আর লডু গোটলা কান লডু ভাই 1000 টাকা వీడియో చేస్తుంది సార్ వీడియో కాల్ మే లేడీస్ సహాయ పడినాక